Good morning guys. For today's video guys, welcome to my vlog. Magbasa dito Bible karon guys. Roma Kapitulo 14 versikulo 4. Kinsa ba ikaw nga nagahukom sa sulugoon sa laing tao ngadto sa iyang kaugalingong nga agalon? Siya nagatindog o mapukan, oo, siya patindugon kay ang Dios makahimo sa pagpatindog kaniya. Romans chapter 14 verse 4. Who art thou that judges another man's servant? To his own master he standeth up or filleth. Yes, he shall be holding up, for God is able to make him stand. Roma Kapitulo 14 versikulo 5. Ang usa ka tawo nagaila ug usa ka adlaw nga labaw kay sa uban. Ang lain nagaila sa matag adlaw nga managsama. Tuguti ang matag tawo nga sa hingpit madani diha sa iyang kaugalingon nga hunahuna. Romans chapter 14 verse 5. One man standeth one day above another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuading in his own mind. Roma Kapitulo 14 versikulo 6. Siya nga nagatamod sa adlaw nagatamod niini ngadto sa Ginoo, ug siya nga wala nagatamod sa adlaw ngadto sa Ginoo, siya wala nagtamod niini. Siya nga nagakaon ngadto sa Dios, kay siya nagahatag sa Dios og mga pasalamat, ug siya nga wala nagakaon ngadto sa Ginoo, siya wala nagakaon og nagahatag sa Dios og mga pasalamat. Romans chapter 14 verse 6. He that regardeth the day regardeth it unto the Lord, and he that regardeth not the day, to him the Lord he doth not regard it. He that eateth to the Lord, for he giveth God thanks, and he that eateth not to the Lord, he eateth not and giveth God thanks. Roma Kapitulo 14 versikulo 7. Kay walay usa ka nato nga nagakinabuhi sa iyang kaugalingon, og walay tao namatay sa iyang kaugalingon. Romans chapter 14 verse 7. For some of us live to himself, and no man died to himself. Roma Kapitulo 14 versikulo 8. Kay kung kita buhi, kita kinabuhi ngadto sa Ginoo, ug kung kita mamatay ngadto sa Ginoo. Kung kita mabuhi man o mamatay, kita iya sa Ginoo. Romans chapter 14 verse 8. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Roma Kapitulo 14 versikulo 9. Kay alang nini nga kaayuhan si Kristo namatay og mibangon og nabuhi pag-usab, aron siya mahimong Ginoo sa mga patay og sa mga buhi. Romans chapter 14 verse 9. For to this day in Christ both died and rose and revived, that he might be the Lord both of the dead and living. Roma Kapitulo 14 versikulo 10. Apan ngadto man nga ikaw naghukom sa imong igsoon, o ngano man nga ikaw nagtamay sa imong igsoon, kay kitang tanan mutindog sa atubangan sa lingkuranan sa paghukom nga iya ni Kristo. Romans chapter 14 verse 10. But why doest thou judge thy brother, or why doest thou sit at nought thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Roma Kapitulo 14 versikulo 11. Kay kita
Nahisulat ingon sa ako buhi, nagingon ang Ginoo, ang matag tukod tuhod nga mo piko ngari kanako ug ang matag dila musugid ngadto sa Dios. Romans chapter 14 verse 11. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Roma kapitulo 14 bersikulo 12. Sa mao niya nga paagi ang matag usa kanato muhatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Romans chapter 14 verse 12. So then every one of us shall give account of himself to God. Roma kapitulo 14 bersikulo 13. Busa dili na kita maghinukmanay pa sa usa ug usa apan hukmi hinuon kini nga walay tawo nga maghatag og kapangdulan o sa kahigayonan sa pagkapukan diha sa iyang igsoon. Romans chapter 14 verse 13. Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way.